सावंताचे सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयांत केलें आनी हें डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणां लागून म्हणटा तें कोळसो गोंयांत वाडोवपाक, कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक. आतां गेल्लीं 8 वर्सां कोनासियो मोरायस, डेक्स रॉड्रिगीज, ब्रुनो परेरा, फिलिप फर्नांडीस, मॅक्सिमो डिसोजा, जोसेफ कार्वाल्हो, उबाल्दो मास्कारेनस, हेर्मिगाल्दो मोरायस, जुडीथ जुलियांव, मारिया रॉड्रिग्स असे जवळ 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला. हे झगडत आसा. आज सेंटरा हांगा ना दिसता, पूण आमी पळयलें की सेंटराच्या घरान सुद्दां सेंटरा आसा. सेंटराच्या घरानूय जबरदस्ती तांणी ताचे एक्सेस बंद करून उडयले. आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा, जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या. ही इज स्पिकींग इन द असेंब्ली ऑल्सो. पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता. आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरांत जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची. आज पळय सिंबॉलीक आमी 4 ट्रिपी आरबीएनएलाच्यो काडून ज्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन घातिल्ल्यो ज्यो उडयल्या, ही आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची भायर उडोवपाची सुरवात जाल्ली आसा. आनी परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता की तुमी गेल्लीं 8 वर्सां सातत्यान तुमी लढत रावले. आमी एज अ पॉलिटिकल लिडर तुमच्या बरोबर सदांच आसतले. विजय हांगा आसा, तेणें सांगलां की फाल्यां सरकार जेन्ना जातलें तेन्ना ही कितें तरी सांगताणे बुलडोज ट्रेलर हो ट्रेलर एक दिसान क्लियर करता. 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो. सगळे कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आनी एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया. तेंच्यांनी आयज हे बुलडोजर करून हे क्लियर केला. तेच भाशेन हे दोगूय मेळोन 27 एका बीजेपी सरकाराक घरा धाडटले. विजय सरकार तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सरकार तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गोंयच्या लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आहा की गोंयचे लोक उगीच कितेंय आयकुपाचें ना आनी सोसून घेवचें ना. इनफ इज इनफ म्हणटना एक रिएक्शन जाता. रिएक्शन जाय पडटा. तांची एक्शन आहा की दे हॅव एनक्रोच, दे आर डुईंग इट इलिगल. लोकांचे रिएक्शन आहा की एनक्रोचर आनी एनक्रोचमेंट क्लियर करप. सो आज वेलसांवच्या लोकांनी एनक्रोचमेंट क्लियर केल्लो आहा, जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट जाल्लो आरबीएनएला कडल्यान. हो इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपाक हे पुलीस, एक डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळी मशिनरी एक इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपा खातीर हांगा आयिल्ली आहा. तो म्हळ्यार पयलो कायद्याचे कंप्लीट 12 बिरेस्तार ते कारणांनी केल्ले आहा. हे हांव एसेंब्लीन रेज करतलो. हो इशू आमी तसोच दवरुया. बट दीस इज सिंबॉलीक. जेन्ना दांडी मार्च जाली तेन्ना एक एक्शन केल्ली, त्या भशेन ही एक एक्शन आमी दिल्लीक सांगूंक सोदतात की दादागिरी बस जाली. आतां आमी तुमकां हुमटावन भायर मारतले आनी दिल्लीचे सगळे कोण आहा तांकां हुमटावन भायर मारपाची कापासिदाद गोंयकारा कडेन आसा हें आमी दाखोवन दिल्लें आहा. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की एकवट असो जर आसचो. आमी कोण दिल्लीवाले गोंय चलोवंक सोदतात रिमोट कंट्रोलान आमकां हुमटावन भायर मारया. हे 6 म्हयन्यांनी भायर मारया. येस blockade of Hormuz. What I have been saying is blocking the ship which are getting the coal. This is the internal traffic. And this is basically a legal act by the residents to clear the encroachment which are illegally done by the RBI. This is not what I am saying. What I am trying to say is bring us to power. We will officially do the blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in a good way, I believe they will listen. When we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act
by the Gen Z, which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir